Sommeil d'hiver, Winter Sleep, et ils sont là, ceux qui ont vécu ce sommeil d'hiver, les acteurs et le réalisateur de ce film, Nuri Bilge Ceylan. Merci d'être là une nouvelle fois à Cannes. Bienvenue à Cannes et bienvenue à vos interprètes, magnifiques interprètes, grands comédiens turcs. On est très heureux d'accueillir Demet Akbag. Merci d'être là. Merci Melissa Sözen également d'être là avec nous et Haluk Bilginer. On est très heureux de vous accueillir à Cannes pour ce film merveilleux. D'abord, Nuri Bilge Ceylan, vous portez tous un ruban noir près du cœur. Pouvez me donner la signification de ce ruban? Yakanıza taktığınız siyah kurdelerin manasını söyler misiniz? Türkiye'de biliyorsunuz birkaç gün önce olan büyük bir maden felaketi nedeniyle taktık. Birçok maden işçisi hayatını kaybetti. Duymuşsunuzdur. O nedenle. Il y a quelques jours en Turquie, il y a eu un grand catastrophe minier. Oui. Donc il y a plus de 300 miniers qui ont perdu leur vie. Donc c'est pour ça qu'on met ça, parce que c'était deuil national en Turquie Oui. aussi. Vous portez le deuil aujourd'hui de cette terrible tragédie qui s'est déroulée effectivement en Turquie et qui a bouleversé le monde. On va venir maintenant au film Sommeil d'hiver. D'abord, une première chose sur ce lieu étonnant que vous avez choisi. Pourquoi ce lieu-là pour cette histoire? Aslında biraz mecbur kaldım çünkü karakterlerimi biraz izole etmek istiyordum ve bir otel işlettiği için turistik bir otel olması gerekiyordu ve otelin biraz kasabanın dışında olması gerekiyordu. Turistik bir yer dışında başka yerde bulunamıyor böyle bir otel. Mecbur kaldık biraz. En fait, j'ai été un peu obligé de tourner dans cet endroit parce qu'on cherchait un endroit où on pouvait isoler les personnages du film du reste de la ville, d'autres personnages. Et on cherchait un endroit touristique où il y a encore des touristes en hiver. Donc dans cet endroit, il y avait cet hôtel un peu isolé. Il y avait des touristes aussi, donc on a choisi cet endroit. Ah oui, des touristes japonais notamment qui sont là et qui sont dans cet hôtel. Pourquoi un acteur comme rôle principal, enfin un ancien acteur? D'où est venue cette idée de cet ancien acteur propriétaire d'hôtel? Comment Başrol için bir oyuncu bulmak fikri nereden? Yani 25 yıllık bir tiyatro oyuncusu, emekli olmuş. Yani nereden aklınıza geldi? Niye aktör var? Şimdi diyaloglar biraz ağır olacağını biliyordum. O yüzden bir aktörün ağzında bir kere daha normal duracaktı. Yani meslek seçimini daha çok oradan yola çıktı, meslek seçimi. Je savais que dès le début que les dialogues allaient être un peu lourds à porter, donc c'est pour ça que je voulais que le comédien principal, le personnage principal soit un comédien de théâtre qui pouvait porter ces dialogues. Ouais. Bir de bizim kendi çevremizde de bazı emekli aktörler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde pansiyon ya da otel açıp böyle şeyler vardı, etrafımızda örnekler vardı zaman zaman ziyaret ettiğimiz. Et on a plein d'amis autour de nous, des anciens comédiens qui ont ouvert vraiment des hôtels dans certains lieux de Turquie. Donc c'était une situation que je connaissais déjà un petit peu. il y a une part autobiographique dans votre film, Nuri Bilge Ceylan? Otobiyografik bir şeyler var mı filmde? Her zaman olduğu gibi var ama asıl tabii çıkış noktası Anton Çehov'un birkaç kısa hikayesidir. Et bien sûr que oui, comme dans tous mes films, mais c'est d'abord l'adaptation de quelques histoires courtes de Anton Tchekhov. Oui, effectivement. On retrouve effectivement l'atmosphère de Tchekhov très fortement dans votre film. Haluk Bilginer, comment vous avez découvert cet univers de Nuri Bilge Ceylan? Comment vous avez ressenti ce personnage de vieux comédien propriétaire d'hôtel? Nuri Bilge Ceylan'ın dünyasını nasıl keşfettiniz ve oynadığınız karaktere nasıl büründünüz? Ben zaten bu filmde birlikte çalışmadan önce bir Nuri Bilge Ceylan hayranıydım. Çektiği bütün filmleri izlemiştim. Ve bir gün umuyordum Nuri Bilge Ceylan'la çalışmayı. Böyle bir teklifle bana geldiğinde aslında çok sevindim. Fakat neredeyse yapamıyordum. İşlerim dolayısıyla program çok yoğundu. Ama sağ olsunlar benim programıma uydular. İyi ki de olmuş. Ben çok mutlu bir 3,5 ay geçirdim. Ve sonuçtan da çok mutluyum. İyi ki de çalışmışız. J'étais déjà un grand admirateur de Nuri Bilge, je connaissais ses films. Et quand ils sont venus me retrouver pour... Donc, je rêvais un jour de pouvoir tourner avec lui. Quand ils sont venus me proposer le rôle, j'ai failli ne pas le faire à cause de mon programme chargé. Mais heureusement, ils ont réussi à décaler le tournage. Comme ça, j'ai pu jouer dans le film. J'ai passé 3 mois magnifiques pendant le tournage. C'est la première fois pour les unes, les autres. Melissa Sözen, c'est la première fois que vous tourniez avec Nuri Bilge Ceylan. Qu'est-ce qu'il représentait pour vous? Siz ilk defa mı oynuyorsunuz Nuri ile? Sizin için ne ifade ediyordu bu filmde oynamak? Evet, birlikte ilk kez
çalışıyoruz. Haluk Bey'in de dediği gibi benim de en çok uzun zaman bütün filmlerinin büyük bir hayranıyım ve çok uzun zamandır birlikte çalışmak istiyordum. Dolayısıyla bu fırsattan dolayı çok mutluyum. Bir oyuncu için inanılmaz büyük bir alan açıp çok yeni şeyler keşfetmeye teşvik eden bir yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Ve yani bana da bu alanı tanıdığı için çok mutluyum. Kendi kişisel oyunculuk deneyimimde de birçok şeyi yeniden keşfetmeme sebep oldu. O yüzden teşekkür ediyorum. Et moi aussi, comme Malouk, j'étais grand admirateur de Nourri et je pensais pouvoir tourner un film un jour avec lui. En tout cas, moi, je suis très content parce que c'est un réalisateur qui laisse un grand espace pour ses comédiens. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir des choses en moi-même aussi pendant que je vais dans le film. Donc, je suis très content de pouvoir tourner avec lui. Ah, j'imagine qu'il y a une part de vous dans chacun des personnages. Demet Akbag, ce sont de longues scènes de dialogue. Ça doit être effectivement très agréable pour un comédien de travailler comme ça. Et ça, on doit s'approcher de ces personnages, on doit y mettre une part de soi, non? Et oyuncular için çok enteresan olması lazım. Çok uzun diyaloglar var. Kendinizden de hem bir şeyler buluyorsunuz ama bir oyuncu için de bu kadar bol diyaloglu bir şeyde oynamak oldukça keyifli olsa gerek. Çok keyfin ötesinde bir okul gibiydi benim için. Konservatuvar yıllarıma geri döndüm diyebilirim. Hem bu hikayenin Çehovyen tavrı, yıllar sonra okulda yaptığımız çalışmaları hani o yarım kalır da hep özlersiniz okul hayatını. Benim için öyle oldu. Çünkü ben ülkemde komedi filmleriyle tanınan bir oyuncuyum. Bu benim için bambaşka bir çerçeve oldu. Benim bambaşka bir yönümü gördü seyirciler bu filmle. Ben de oyuncu arkadaşlarımın dediği gibi Nuri Bilge Ceylan sinemasını yakından takip eden ve seven biriydim. Onunla ve bu kadar iyi bir oyuncu kadrosuyla çalıştığım için çok mutluyum. Pour moi, ça a été plus que du plaisir. J'ai retourné un peu à mes années d'école de conservatoire, puisque moi en Turquie, je suis connu plus pour des films, pour des comédies. Ouais. En fait, là pour moi, avec ces histoires de Tchekhov, ça va être un retour un peu au théâtre, retour à ces années. Donc moi aussi, j'étais très content de travailler avec Nuri. Nuri Bilge Ceylan, c'est un film qui vient après déjà une œuvre énorme, qui est là, qui est conséquente. J'ai presque l'impression que vous avez voulu presque tout dire dans ce film-là. C'est un film, c'est presque comme un premier film, non? Comment le voir, Nuri Bilge Ceylan? Sanki böyle bu filmde her şeyi söylemek, yani arkanızda bir sürü film var ama bu filmde sanki her şeyi söylemek istediniz. Sanki böyle bir ilk film gibi, böyle her şeyi söyleyeceğim gibi bir hava var. Öyle bir şey hissettim diyor. Valla bilmiyorum. Tabii biraz uzun da olduğu için ve çok diyalog olduğu için olabilir. Tabii diyalog çok daha fazla şeyi çok kısa sürede söyleyebilmenize olanak sağlayan bir şey. Onun için yeri geldiğinde onu koyma isteğinize engel olmak zor oluyor. Tabii senaryoyu eşim Ebru Ceylan'la birlikte yazdık. Ve yazarken çok kavga da ettik ve bu kavgalar çok yeni fikirler de ortaya çıkardı. Beğendiğimiz bir şeyi de koymadan edemedik doğrusu. Oui, bah c'est parce que effectivement c'est un film qui est un peu long et il y a beaucoup de dialogues, mais les dialogues me servent à dire beaucoup plus de choses en moins de temps. Et on a écrit le scénario avec ma femme, donc on s'est beaucoup disputé pendant l'écriture, mais il y avait des moments où on voulait absolument qu'il soit dans le film, donc on a osé mettre tout dedans. C'est le film qui vous ressemble le plus, Nuri Bilge Ceylan? Size en çok benzeyen film bu mu? Sanmıyorum. Je ne pense pas. Yani benim filmlerim içinde en otobiyografik diyebileceğim film bu değil. Dans mes films, en tout cas celui qui me ressemble le plus, ce n'est pas celui-ci. Ama bu filmde daha çok yani muhakkak ki bir öz eleştiri boyutu var ama yakın çevremde gördüğüm arkadaşlarım, dostlarım falan da onlardan da çok şey var. Effectivement, une part d'autocritique dans ce film, et il y a beaucoup des gens autour de moi, de mes amis, des choses que je vois autour de moi. Qui vont se reconnaître. Voilà. Juste savoir quel est son film qui lui ressemble le plus alors. Galiba Uzak. Je pense que c'est Uzak. Ah, c'est Uzak, c'est le premier forcément. Merci beaucoup, merci Nuri Bilge Ceylan. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce film. Merci à Luc Bilginer, merci également Melissa Sozen et merci Demet Akbag. Ça s'appelle donc Sommeil d'hiver, c'est en compétition officielle pour ce 67e festival de Cannes. Et puis nous allons retrouver bien sûr l'ensemble de ces acteurs, actrices et réalisateurs en conférence de presse dans quelques minutes. Tout de suite la bande-annonce de Sommeil d'hiver.